हेलो पिलाने आम बर्तमान आसते मालकानगिरी ITI कॉलेज आज जो मीटिंग उद्देश्य मुझे मत भी खुशी लगे जे आम को ट्रेड सर इलेक्ट्रोनिक ट्रेडटा यहाँ हूँ इम्पोर्टाट ट्रेड भाई मैंने समस्त अच्छा वेलकम करी आज गोटे ये प्रकार भोकेशनल ट्रेडटा को चूज कर मो मत तुम मैंने जो जिते कहले भी शुणु जे आर्ट्स 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 तुम मन में कौन पशि मुझे जानी किंतु आस से कौन एंजय कर जो ट्रेड्रे आसला गोटे भौणी अच्छा भौणी तुम ना कलावती मो पद देख पे नानी बर्तमान मो पदर आसी मालकानगिरी इलेक्ट्रोनिक ट्रेड्रे से पाठ पढ़ुंट तुम कहीं ITI चूज कर जेहेतु आर्ट्स की कॉमर्स कॉलेज एडमिशन कॉलेज फीस लगुच ये कम फीस लगुच आमको डायरेक्टली स्टाइपेंड गर्ल्स मानक फीस ना पिला मन रखा गर्ल्स मानक फ्री ऑफ कॉस्ट रे कोर्स माने कंप्लीट कर तेणु तुम्हें तुम भी विभिन्न अपॉर्चुनिटी अच्छे जे तुम स्टाइपेंड माध्यम पाइब सब जिन केमती पाठ पढ़ा भल आम ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड अन्य ट्रेड तो आम माने प्राउड लाଗୁଛି ट्रेड में पाठ पढ़ी टिके प्राउड लाଗୁଛି कहीं पढ़ा पढ़ी किसी भी असुविधा नहीं आमर कॉन्फिडेंट भी जॉब आई विल बी गेट जॉब इन फ्यूचर इमर्जिंग जॉब माने ट्रेड भी कहीं ये सब दुखता नहीं ये आगे बढ़ने वाला है हाँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो पिला तुम जान इलेक्ट्रॉनिक्स माने कौन एवरी पार्ट्स एवरी ये रे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक काम चलने वाला नहीं है हाँ कि तो देखो एमती तुम मैंने भी मुझे भावी कहीं बंडाघाट पे तुम जो परिवार मान अच्छा तुम्हें टंका पैसा एफोर्ड कर पार सत कि तुमको जो कहुचे इमिडिएट इफेक्ट आम केमती किसी रोजगार कर बर्तमान तुम जान जे बंडाघाटी बाहर को जाए हैदराबाद हो कि तेलंगाना जाकर जो तुम जो प्रोब्लेम होता किसी लोग बिल्डिंग में फसी जानते हो ना किसी लोग हैदराबाद डेड बॉडी पड़े आसला बंडाघाटी को 6टा एका सांगे से प्रकार इनसीडेंट तुम केवे भी हेब ना जब एमती प्रकार पाठ पढ़ी पार जे घरे भी एवेलेबल हो लोग तुमको डाकिबे भाई मोर काम कर दे हाँ ना तेणु तुम्हें जहाँ कह से ही फीस है आप जहाँ बोलेंगे वही फीस है हाँ कि तेणु देख से जदि कहे ना आज मुझे 200 टका देले कि 500 टका ना जीविनी माने तुम लाइफ गड़ हाँ कि तेणु तुम्हें यहाँ हूँ सबुठ बड़ अपॉर्चुनिटी आ भाई मान देखे दियो समस्त थैंक यू हाय हाय कर दियो ओके थैंक यू नमस्कार हाय हेलो पिलाने बर्तमान आम मालकानगिरी ITI कॉलेज आसचे बर्तमान सिद्धांत मीडियम तुम भाई ना गत वर्ष आम पढ़ुलु ना हाँ गत वर्ष पढ़ा सिद्धांत मीडियम ITI कॉलेज जॉइन होती तार ट्रेड ट्रेड है प्लम्बर ट्रेड और तार क्लास रे मुझे तुम मान को देखापी आर सांग मान तुम ना कौन सौरभ विश्वास कृष्णा कृष्णा ये समस्ते जो प्लम्बर ट्रेड मुझे पाई बर्तमान आमर तुम भाईना जे सिद्धांत पचार अच्छा सिद्धांत तुम ये ट्रेड तुम्हें पाइल केमती लगुच मालकानगिरी जो ITI कैंपस बढ़िया लगुच हाँ सर आग को तुम्हें ये जो कौन कौन तुम्हें शिखुच
ସାର୍ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ବେଞ୍ଚ ବେଞ୍ଚ ସାର୍ ହଁ ଏଇଟା ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ କୁହ ଏ ପାଣି କାମ ନାଇଁ କି ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି କାମ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଅଛି ନା ହଁ ସାର୍ ଆଜିକାଲି ତ ପୁଣା ମଡ଼େଲ ନଳକୂପ ମାରି କିଏ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଘର ନାଇଁ କି ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା କେବଳ ଆମେ ITI ନୁହଁ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି କାମ ଜାଣିବା ଲୋକ ଦରକାର ହଁ ନା କିଛି ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା କିଏ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ବି ପାରୁନୁ ହଁ ସାର୍ ହଁ ନା ହଁ ସାର୍ ତେଣୁ ତୁମର କାମ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ ନା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜେସନ୍ ଦିଅ ଯେ ଆମର ITIଟା ଏକରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନା ITI ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ITI ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନାଇଁ କି ହଁ ସାର୍ କାହିଁକି ITI ପଢ଼ିବେ ITI ପଢ଼ିଲେ ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ହଁ ଘରେ ବି କ'ଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଘରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଘରେ ବି କିଛି ପଇସା ବି ଦେଇପାରିବେ ହଁ ନା ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଆମର ମୃତ୍ୟୁପଡ଼ାରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ତ ଏନ୍ଜୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ହଁ ସାର୍ ହେଲା ମୁଁ ତୋତେ 22 ତାରିଖରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆସିବି ବୋଲେ ଆସେ ହେଲା କ'ଣ ସାର୍ 22 ତାରିଖରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଶିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା କ'ଣ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମାପ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଗାର ଜବ ଏଇଟା କ'ଣ ସମାନ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛ ନାଇଁ ସାର୍ ମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ସାର୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଜାଣିଛ ହଁ ଏଇଠି ପାଣି ରହିବ ତାପରେ ଗାଧେଇ ଦେବ ନାଇଁ କି ତାପରେ ତୁମେ ଯେ ଫିଟିଂ କରିବ ତା ପାଣି ଗୋଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଇବ ଏମିତି ତ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ପ୍ଲମ୍ବର ଆଉ ଆଙ୍କେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ହେଲା ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ଆଇବ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ଆଇବ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ନେବ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ହଁ ନା ହଁ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ